अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जनाब जी, ज़िंदगी में हम ज़िंदगी में क्या, हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग नज़रों से ओझल होते ही जहन से भी महफ हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि पहली मुलाकात में ही इतना अपना तासुर छोड़ते हैं, अपना इतना अच्छा तासुर देते हैं कि इंसान उनको हमेशा याद रखता है। ऐसे ही एक कपल से हमारी पिछले दिनों मुलाकात हुई एक शादी की तकरीब में, और बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, उनसे मिल के। तो जनाब फिर हमें एक दूसरे को अपने घरों में इनवाइट किया, और वो साहब जो थे वो कोई पता नहीं 30-35 साल बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद मेरे हबी से मिले थे। वो उनसे सीनियर थे आर्मी में। तो आपको पता है जब आर्मी में होते हैं तो एक रैंक भी आपसे ऊपर हो तो बड़ा रोब होता है उसका। तो जनाब जी जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो प्रोटोकॉल जो है हट जाता है, और फिर बेतकल्लफ़ी भी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से उस शादी की तकरीब में उनसे मुलाकात हुई। तो इतने सालों बाद खैर ये लोग तो आपस में मिले ही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो पिछले दिनों उन्होंने हमें अपने घर में इनवाइट किया था, इससे पहले हमने उन्हें इनवाइट किया था, और बहुत अच्छा लगा था। इतना मज़ा आया था, इतना हमने एंजॉय किया। उनकी इतनी प्यारी बेटियाँ वो बहुत शौक़ से मेरे घर आई, हमारे घर आई, और बड़ी गपशप अपने लगाई। फर्स्ट मुलाकात थी, लगता ही नहीं था कि हमारी पहली मुलाकात हुई है, लगता था हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो जो मैं बता रही थी कि पिछले दिनों उन्होंने हमें अपने घर इन्वाइट किया, और जनाब उनका घर क्या था, एक एक चीज़ उनके घर की देखने वाली थी। ये नहीं कि वो बहुत कोई क्या कहना चाहिए, कीमती कहूँ, नायाब कहूँ, क्या कहूँ, वो चीज़ें थी। लेकिन द वे दे हैड डिस्प्लेड इट, उसने मुझे बहुत मुतासर किया। और चूँकि मेरा भी अपना एक ज़माने में ये शौक़ हुआ करता था बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स को जमा करना, बहुत सारे लेटर्स, उसमें अज़रा भाभी के लेटर्स, मेरी दोस्तों के लेटर्स, और बहुत से वो लोग जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, अल्लाह की रहमत में जा चुके हैं, उनके लेटर्स। वो मैं जब कभी उनको निकाल के पढ़ती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था। सो इनके घर में मैंने लॉबी में एक बहुत बड़ा फ्रेम देखा, जिसके अंदर जब वहाँ से मैं गुजरी खाने के बाद तो मैं रुक गई, मैं ठिठक गई। मैंने कहा ये लेटर्स हैं हाथ के लिखे हुए, और ये किसके लेटर्स हैं और क्यों यहाँ लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये इनका नाम कर्नल शुजा था। उन्होंने बताया कि बताया क्या, उन्होंने लेटर्स की हिस्ट्री बताई जो मैंने उनकी इजाज़त से रिकॉर्ड की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरह अपने फादर्स की, अपने फादर की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिस अकीदत से रखा हुआ है, जिस मोहब्बत से रखा हुआ है, सबसे पहले तो वो जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके घर की हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार थी। डाइनिंग टेबल पे क्रॉकरी से लेके टेबल मैट्स, और एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। और मज़े की बात है ये है कि वो लोग कह रहे थे कई लोग हमारे घर आते हैं, उन्होंने कभी नज़र भर के नहीं देखा इस चीज़ को जिसको आप इतना अप्रिशिएट करेंगे। यानी वो खतूत जो कायदे आज़म से लेके पता नहीं नवाब ममदूद और कौन कौन लोग थे जिनके वो लेटर्स थे हैंड रिटन। तो वो उन्होंने इस सोच के तहत फ्रेम करवाए थे कि हमसे अगली नस्ल जो आने वाली है उसको तो पता भी नहीं होगा कि लेटर राइटिंग क्या चीज़ है। और फिर जो अलक़ाबात हैं लेटर्स के ऊपर लिखे हुए, जिस तरह एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, वो भी कभी हुआ करते थे। तो ये एक तरह की एक हिस्ट्री है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बुक लिखें और उनमें ये सारे लेटर्स शाया करें, और अपनी ज़िंदगी के जो मामायज़ हैं, जो इतने बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई गो बचपन में ही,
وہ سارا آپ لکھیں. تو جناب جی میں آپ کو ان لیٹرز سے متعارف کرواتی ہوں, ان سوغاتوں سے, ان چیزوں سے کرواتی ہوں جو کہ انہوں نے اپنے فادر کی ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے. تو چلیے چلتے ہیں ان کے گھر میں, اور آپ بھی میری اس طرح انجوائے کریں گے اگر آپ کو ان چیزوں کا شوق ہے تو. مجھے چونکہ ان چیزوں کا بہت شوق ہے, میں لیٹرز کو بہت اہمیت دیتی ہوں. جب پاکستان سے باہر ہماری پوسٹنگ ہوتی تھی تو میں اپنی امی کو 8-10 صفحے کے خط لکھا کرتی تھی, اور امی ان کو بار بار پڑھتی تھی. نہ صرف امی پڑھتی تھی بلکہ میرے سارے بھائی بھی پڑھتے تھے, بھابیاں بھی پڑھتی تھی. وہ ایک طرح سے ایک منی ٹریول لاگ ہوتا تھا جو کہ میں لکھا کرتی تھی اور سب لوگ پڑھتے تھے. جی تو چلیے آپ بھی ان کے گھر کی سیر کیجیے اور انجوائے کیجیے. میں فریم شدہ یہ کچھ لیٹرز دیکھ رہی ہوں, اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لیٹرز کیوں ہیں. تو آپ پلیز بھائی بتائیے. میں بتاتا ہوں آپ کو. جی ایسا ہے کہ یہ خطوط وہ ہے جی جو کہ پاکستان کے تحریک پاکستان شروع تھی, جی اور ہم مطلب انگریز جانے والے تھے. ہاں ہاں ملک میں ایک افراتفری تھی, جی اور سیاست چل رہی تھی. ایک تو جی کانگریس تھی, ایک تو مسلم لیگ تھی. جی میرے والد صاحب ممبر تھے اسمبلی کے. اچھا تو اس ہونے کی اس پہلے الیکشن جو 1937 میں ہوا تھا, جی اس الیکشن میں وہ ممبر اپنے علاقے سے الیکٹ ہوئے تھے, ٹھیک. اور وزیر بھی تھے فرنٹیئر اچھا میں. ماشاء اللہ. تو انہوں نے ان کا تعلق تھا اچھا ان لوگوں سے کہ جن کو آپ فاؤنڈرز آف پاکستان کہہ سکتے ہیں, اچھا یا اس تحریک میں جو شامل لوگ ہیں کہہ سکتے ہیں. جی جیسے قائد اعظم تھے, ماشاء سردار اللہ. عبدالرحمن منسٹر تھے ہمارے علاقے سے, ماشاء اللہ. سردار اورنگزیب تھے, پھر میر چند کھنہ تھے انڈیا سے جو بعد میں فارن منسٹر بنے تھے. جی تو وہ ان کے ساتھ کیونکہ اسمبلی میں ہوتے تھے تو دوستی تھی. اچھا وہ جو خطوط لکھتے تھے میرے والد صاحب, ان کی عادت تھی کہ ان کو پریزرو کرتے تھے. اچھا پریزرو کرتے تھے. تو جب ان کے انتقال ہوا تو میں ان کی چیزیں دیکھ رہا تھا, جی. تو مجھے یہ خط ملے. اچھا میرے دل میں ایک بات آئی. جی. میرے دل میں بات آئی کہ اس وقت ٹیکنالوجی آ رہی تھی جی. میرے والد صاحب کے ڈیتھ کے وقت. تو میں نے کہا کچھ عرصے کے بعد تو یہ خطوط اور یہ القاب بالکل. اور یہ ایک دوسرے کو ایڈریس کرنا اور ایک آداب یہ ختم ہو جائیں گے, اور خطوں کا نام نشان بھی ختم ہو جائے گا, اسٹیپس ختم ہو جائیں گے. تو میں نے ان کو پریزرو کر دیا. اچھا اب میں بتاؤں آپ کو, یہ ان کے خطوط ہیں. فرض کیا یہ اب سردار عبدالرحمن منسٹر صاحب کا سنا ہوگا, جی بالکل قائد اعظم کے ساتھی تھے. بالکل. یہ ان کا لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے خط ہے, اور اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے. یہ ایک ہمارے کمیونیکیشن منسٹر بنے تھے لیاقت علی خان صاحب کی کیبنٹ میں, سردار بہادر خان ایوب خان صاحب کے بھائی تھے. اچھا اور القاب دیکھیں, کرم فرمائے من, یعنی واہ, اپنے فارسی والد کے صاحب کو میسج. لکھ رہے ہیں, اور وہ عزت کہ کرم فرمائے من جاؤ, وہ جو بھی ہے یہ چیزیں مجھے پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ناپید ہو جائیں گی, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. بالکل یہ وہ انسان تھے عبدالرشید صاحب جو قائد اعظم کے سیکورٹی کے کوئی پوائنٹ بھی رکھتے تھے. ان کو انہوں نے موبلائز کیے تھے پورے فوج تو تھی نہیں ہماری 1947-48 میں, تو ان کو کہا گیا تھا تو موبلائز کرو. یہ اسٹیٹس کے پاس جو فوجیں ہیں, بہاولپور علی کے, سوات اسٹیٹ کے پاس, یا پیروں کے جو مریض ہیں وہ سارے, یہ جو ایریا ہے ٹرائبل ایریا ہے, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, ان کے لوگ ہیں, ان کے پاس گنز بھی ہیں, ان کو موبلائز کرو. اور 47-48 کی لڑائی اس نے لڑائی کی تھی رشید صاحب نے. ان کی قبر جو ہے سوات میں ہے, منگورا میں ہے. اچھا یہ قائد اعظم کے سیکورٹی منسٹر سے ہیں. اچھا اس طرح یہاں سردار اورنگزیب تھے جو ہمارے چیف منسٹر تھے فرنٹیئر کے, ان کا خط ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی شوکت یاد صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, میجر صاحب نے, اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, ان کو ووٹیں دیں. اس طرح یہ وہ خطوط ہے جن کو میں نے پریزرو کیا ہے. میر چند کھنہ کا خط ہے, انویٹیشن ہے, جو کہ بعد میں فارن منسٹر بنے تھے. ویری نائس جی, زبردست آئیڈیا ہے. یہ جو ہے میں نے ساری چیز اس لیے پریزرو کی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ پھر ناپید ہو جائے گا. ویری نائس. اچھا یہ جو گن ہے, اور یہ میرے والد صاحب کی گن ہے, 303 تھی, بعد میں تھوڑی سی ماڈیفائی میں نے کی ہے. اچھا اس کا پورا لکڑی کا ہوتا تھا کھول. اچھا اور یہ پسٹل بھی جو ہے 0.38. میں کہتی ہوں بزرگوں کی چیزوں کو محفوظ کرنے کا پروہیبٹڈ بہت تھی. زبردست. اور انہوں نے 1948 میں اپنے لوگ ساتھ مجاہدین لے کے جو جنگ میں جو ہے اکتوبر 47 میں جو شروع ہوئی تھی کشمیر میں, اس میں یہ پارٹیسپیٹ کیا اس نے.
तो मैंने जबरदस्त। प्रिजर्व कर दिया। एक Wonderful। हिस्ट्री है बस। आपका घर तो माशाल्लाह एक म्यूजियम का दर्जा हासिल कर चुका है। बड़ी जिस मेहरबानी। तरह आपने चीजें प्रिजर्व की बड़ी हैं, मेहरबानी आपकी। Wonderful। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। Beautiful। जी ये आप हैं, मैं कहूँ आप हैं कि आपकी नज़र है और आपका मतलब है कि एक सोच है, वरना हर एक इंसान में तो ये बस अपना अपना हर एक का ज़ौक है, शौक है, बड़ी नजर है। मेहरबानी। आपने तो- देखा ये खतूत आप मेरे पास मेहमान आते रहते हैं, कभी किसी ने मुझसे पूछा मैं तो नहीं। यहाँ से गुजरी हूँ, एकदम मैं रुक गई। मैं रुक अल्लाह गई, ताला मैंने बख्शे। कहा ये तो लेटर्स अल्लाह- हैं अल्लाह और ये बख्शे। क्या है। वेरी नाइस। और ये मेरे मोर्शी वाले हज साहब ख्वाजा अब्दुल कासिम जो कि जहाँ से सिलसिला अच्छा। नक्शबंदी मोर्शी का शुरू हुआ, अच्छा उनके साहबजादे मेरे मामू हैं, अच्छा, वो मेरे नाना थे मोर्शी वाले हज साहब। वंडरफुल और ये मेरे मुर्शिद है एक किस्म के। वंडरफुल। मैंने इनकी तरीका जिंदगी का इससे बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। हालांकि मेरे वाल साहब का ये फोटो नहीं है, मेरे हाँ। मामू का है, लेकिन मैं इनको वो दर्जा देता हाँ हूं। इसलिए बिल्कुल मैंने- माशाल्लाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया जी, बहुत अच्छा। ये जनाब जी हमारे कर्नल शुजा साहब हैं, जिनकी कलेक्शन मैंने अभी आपको खतूत की दिखाई। ये जो आपके इलाके ना फ्रंटियर में पिशावर जी। में, जो असेंबली थी, ये उसके टर्निंग पॉइंट थे। हमने इस तालीम को कल्चर को प्रिजर्व कर दी। टर्निंग पॉइंट थे। वंडरफुल, वेरी नाइस जी। भाई मैं आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप इन सारी चीज़ों को एक बुक की फॉर्म में लिखे, बल्कि ऑटोबायोग्राफी लिखे। मैं जी कुछ लिख ही रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ताला अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और देख के पब्लिश करते हैं। मैंने- अच्छा, जिसके पास इस तरह मेमोरीज है ना, मैं उन हर एक को इनकरेज करती हूँ कि बुक लिखें। बस ये जी बिल्कुल, नहीं पूरी सोसाइटी के लिए। हमने बहुत कुछ देखा, मैं कल को बता रहा था, हाँ। जो हमने देखा, हाँ वो कोई जो हमने देखा वो बहुत कम लोगों ने देखे। हाँ ऐसा बिल्कुल। तो पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी दुनिया में लोग रहते हैं। एग्जैक्टली, हम उस जनरेशन के लोग हैं। मैं मोड़ी से जाया करता था, छोटा बच्चा 14 साल का, और रात को कई दफा जो है वहाँ वीकेंड पे देर हो जाती थी, तो जंगल में से गुजर के मोड़ी से 13 साल का बच्चा जा रहा है, वाह, और वो हैरान नहीं हो रहे। देखे ना हाँ Safety इसी बिल्कुल। तरह मैं भी बताता था, मैं और मेरी हाँ, सिस्टर आज मुझे कोई खेते कहना- रहते थे। मुझे कोई कहे कि 10 कदम जाओ उस पर जंगल में भी मैं नहीं जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, वेरी नाइस भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे आपके ये नवादरात देख के। थैंक यू वेरी मच।